So ayun guys, papakumbulisyon kami ni Tay. So, mga nakatakas, alaga. Let's go. Ang kahapon, ang sarap para kang nasa Toy Kingdom. Guys, dumayo tayo ng 1v1 basketball dito sa Cavite. Testing, sound check. Kung maalala nyo, last month, dumayo ako dito, talo ako. Tingnan natin kung makabawi ako. Sige. Miss ko na siya. Ano na to? Ang rules ito? Winner ball, 1 to 5. Best of 3. Uy, mambihira. Pagod to pre. Ambe! Okay. Yeah. Winner ball ah. Oh, sumot kanya ulit. Oh. Okay. Oh! Tiraan ako nito. Uy! Ay, Grabe! sumot. Grabe naman yun. Sobra naman yung dong. 1-0. Sa pa nga. Uy, kala ko, pabira. Laki ng chance nun ah. 1-0, no? 1-0. Ay! Yun. Sarap ng balikat to guys. Pag natalo, may dahilan na. Uy, grabe ang baba niya guys. Oh. Huli! Wala. Sayang. Testing. Uy. Uy, wala. Tabing. Uy! Awit. Ito. Ayan guys, pinapagod ko siya guys. Pinapagod ko siya. All one, no? All man. Huli! Uy, pambira. Lapit. Grabe yun. Uy! 2-1 guys, 2-1. Lamang siya. Sobrang hingal ko dong. Lapit na to. Hop! Bang, bang! All 2. Lapit ulit na to. Yep! Ay, layo. Umangin, umangin. Umangin guys. Wala, grabe yun guys. Tagal naman. Sige nga. Tingnan natin. Uy! Ay! Grabe. Yung panero! Totoo nga yung nasa highlights, guys. Pambira. 3-2. Malayo yan, Pastor. Pastor, malayo yan. Sige, Pastor. Malayo yan, Pastor. Malayo yan, Pastor. Uy, lumay up. Ang daya, kala ko shooting lang. Pwede pala lumay up. Ang daya naman ito. Porto na, guys. Oh, no. Put your hand. Ay! Ay! Ganda! Bang, bang! Bang! Highlights. Oh, dami lang! Wala! Ah! Oy! Ay! Okay. All four! All for na, guys. All four na guys. Ang pagod, putik. Ay! Four shot! Top shot, pare. Top shot, pare. Sa Kamote Days. Ang sakit. Oh, kaya. 1-0. Okay, guys. Game 2. Bawi si Tay. Pansay, kanya bola. Ang sakit ng balikat ko, guys.
Binabalya akong daya. Okay, wala. Parang lip din na yun ah. Ay, wala. Panga, sa panga. Wala na guys. Wala na, pagod na, pre. Pagod na guys. So, dadayahin ko na to sa mga ganito eh. Yan oh. Diba? Oy! Grabe na yun. 1-0. Yan guys, oh, pag hindi ako nilalapitan, titirahan ko lang yan oh. Oy! Tamba lang pala. Lugi ako sa'yo. Huli. Eh, pambira, nakalusot. Wait. All one. All one. Shooting muna ulit. Wala na. Pagod na siya guys. Pagkakataon ko na to. All one, di ba? All one. Ah! Huli. Oo, Akin, akin, akin. Akin! Huli. Sipa mo eh. Ano na yun eh? Ang tawag doon? Still? Nakawala na nak eh. Sige ha, pagbigyan matanda na kasi. Huli, okay. Tapal pare. Lugi ah. Lugi sa habol ng bola. Parang traveling na nga yun eh. Dapat, kaya mo na. Guys, sobrang hingal. Eto pare, oh. Nagbibigyan ako. Uy, pambihira, wala na. Sablay. Oh, nakasiyabang. Aray! Ah! Tuwan. Ah. Nga! Ay, sablay. May bisita tayo guys. Si Jose. Pogi-pogi. Oy! Commercial break. Tuwan, wala man ka. 2-1. Wala. Okay. Lapit to par. Tiririt. Ah. Ah. Wow! Wow, beautiful. Step back. 3-1. Step back par. Ah, 4-1. Weh! Uy! Nagtaka pa yun, no? Alam mo talaga eh. Testing lang ba? Huli. Look! Huli. Oy! Ah! 3-2. Pagod! Ay! Shumot! All three guys. Four, three. Oy! Last shot. Guys, mukhang itutusiro ko guys. Walang bawi. Saan nang balikat to? Ay, Kaya grabe. katapalan. Biglang umakit. Sobra na yun. Aray! Ang daya. Kagaya ng dati guys, nang mamama na. Pag gano'ng crucial. Aray ko. Malman guys. Okay, final decision match. Decision match. Oy! Wala guys, logi ako pag nambabalya siya. Ang laki. May injured pa ako. Oy, sobra na yan. Yan. Uy! Uy! Nakachamba! Mapasok ah. Ito nga. Oy! Same spot. Ayaw! Different result. Sarap! Galing. Ah! Talaga? Okay. Ala! Ay, awa.
Ah! Huli, guys. Masakit na talaga balikat niya, guys. Ay! 2-0, guys. Ay! 3-0, guys. Hindi ako makahabol. O, Chambanero. Woo! 3-0. Hop! Hanggang ng style. Oh, wait. Lampas. Oh! 4-0. Wow! Guys! Ngari! Naulit yung dating kapalaran ko, guys. Tambakan tayo last game. Hanap na yan. Game ball. Ay, 5-0. Okay. Ayaw! Ayan, score ka dyan. Oh, dyan. Oh. Uy! Uy! Grabe! Masamang bahay pa, guys! Kita-kita, gulo ko po yun. Ah! Ako na yung gulang. Game ball? Game ball? Hindi. Wala. Shot. Oh, shot! Lapit ah. Lapit yan, oh. Para may score. O, yan. 4-1. Para may warm up. Ay, isa pa, isa pa. Isa pa. Para Isa pa, isa maganda. pa. Oh. Isa pa. Oh, okay. Pagkatatapal. Okay. So, tatapal. Oh! Ay, isa. Ah! Good, good. Good, 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 good. Okay, go. Isa pa. 4-1. Lapit Oh, ah. yan, oh. Tinirit lang, oh. Oh. Oh, oh. Oh, 4-2. 4-2. Oh, bantay na ako, babantay na ako. Hindi, isa pa. Oh, sige, sige, isa pa. 4-3. Isa pa. Okay, para Isa masaya. Oh, oh, oh. Ay, sorry, sorry. Sorry. Tinamaan. Okay, tinamaan yung mata. Tinamaan yung third eye. Sumakit na yung balikat, Mukhang magkakatabla pa, guys. Parang gusto ko na itabla. Sakit. Score, 4-2, 4-2. 4-2. Oh, Isa pa. oh, okay. Isa pa. Oh, Gio. Oh. Oh. Ang sakit ng balikat ko. Oh! Lagyan natin. Tapusin natin Game ball, game pag-iirap ball. niya. Masakit na Tapusin balikat mo na niya. yung paghihirap ko. Game ball, game ball. Guys, meron siyang excuses ngayon kasi masakit balikat niya. So, after ilang months or siguro weeks, tingnan natin kung makukuha ba niya yung bawi. Peace, guys. Love you. Sakit, sakit. Sakit daw, sakit. Ah, ah.